ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସମ୍ବିଧାନ ଏ ଦେଶରେ ବଞ୍ଚିବ କି ନ ବଞ୍ଚିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତା ସାଥିରେ ପଲିଟିକାଲ ଆକାଉंटेबिलिटी जो राजनैतिक जवाबदेहिता ता साथिरे जनतांकर पवित्र मतदान यार सुरक्षा हब कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी सरकार समय ताहा निर्णय करिवार आवश्यकता आसी एवं एथिरे स्वर उत्तोलन करिवार मध्य जरूरी आवश्यकता आसी। गत राज्यसभा निर्वाचन रे ओडिशा रे बिजु जनता दल 8 जन सदस्य दल विरुद्ध रे जाई सरकारी दल प्रार्थी मान को भोट देले एवं आमे एटी आहुरी मध्य स्पष्ट कर देवा को चाहूं जो कथा निलंबित विधायक मान भितर केते जन कहिसेंती ओ भारतीय जनता पार्टी रो सदस्य माने कहउछंती तांकर मान्यवर मंत्री कहउछंती जे बिजु जनता दल किसी जणा नाही। से बड़ बड़ संविधान भित्तिक मध्य जणै देवा को चाहे राज्यसभा भोट रे हुईप नाही एक कथा आमे कहउछु राज्यसभा भोट रे हुईप नाही एटा स्पष्ट भाव रे कहउछु किंतु आमे जो पिटिशन दाखल करिथिलु आमर जो प्रार्थना थिला मान्यवर बाचस्पति पाखरे सेटा कौन ताकू पढ़िबा दरकार बुझिबा दरकार तर्जमा करिबा दरकार एवं संवैधानिक स्तर निष्पत्ति नेबा दरकार ए थिला आमानकर प्लीडिंग आमानकर प्रेयर एवं से प्रेयर थिला जे एटा कोनोसी साधारण प्रक्रियागत विवाद नथिला यह गोटे रूटीन प्रोसीजर डिस्प्यूट नुह एटा होची गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अराइजिंग अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो संविधान 10म परिच्छेद रे जो कथा करा जायछि 52 अमेंडमेंट रे 52तम संविधान संशोधन रे से प्रश्न में उठेछु से प्रश्नटा कौन जे जणे व्यक्ति जो दलरू निर्वाचित होता है से दलर विरुद्ध रे जीव कि बा से विधायक माने निजर आचरण द्वारा निजर जो एक्टिविटीज निजर बयानबाजी निजर स्वीकृति जे वॉलंटरी दे हैव गिवन अप देयर मेंबरशिप स्वेच्छाकृत भाव रे से माने सेमानकर सभ्यपद त्याग करिसथि एटा होची 52तम संविधान संशोधन 10म अनुच्छेद रे एक कथा स्पष्ट करा जायछि को क्षेत्र रे जणे सदस्य वॉलंटरीली बा स्वेच्छाकृत भाव रे तार सभ्यपद से त्याग करिछि आमे एही कथा को उठेछि जदि प्रथमरु समाने निष्पत्ति नै सारिछंती जेहेतु भोट किना बिका करिछंती अनैतिक उपाय भोट नहीं निष्पत्ति से सारी देछंती जेते संविधान सठिक कथा को अवतारण कला गले मध्य से ताको मानिया प्रस्तुत नुह एटा प्रिजुडिस एवं एठी आपन को कहि रखे जे स्पीकर मान्यवर सुप्रीम कोर्ट दे जो कथा कहिसंती अनेक समय तांकर अनेक जजमेंट अछि मो से कथा को आसीबी से सेठी कहिसंती एटा होची गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल स्पीकर कथाटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल एवं से कहते तांकर मध्य गोटे क्वासी जुडिशियल रोल अच्छी जो क्वासी जुडिशियल रोल अच्छी एठी आपण जानिबा दरकार जे स्पीकर निष्पत्ति नबा कथा आम तो हाईकोर्ट जीवो आपन आज कहूँ ऑनरेबल हाईकोर्ट पाक आम जीवो एवं ए विजय लाभ करूँ
କାରଣ ଅନେରେବୁଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନେକ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ସିଏ ସ୍ପିକର କ'ଣ କଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସ୍ପିକର ହାଜ ନଟ୍ ହେଲ୍ଡ that these MLAs did not defect। ସେ ସିଧା ରାୟ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ବିଧାୟକ ମାନେ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିନାହାନ୍ତି, କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିନାହାନ୍ତି, ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୋଉଟା ଆମର ଅନରେବୁଲ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍, ସେଥିରେ ସ୍କ୍ରୁଟିନ୍ ଠିକରେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କମା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ତମେ ଭୁଲରେ ଦେଇଛ, ତମେ ଠିକ ଲେଖି ଜାଣିଲନି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ? କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ହଉଛି ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ମେମ୍ବରସିପ୍ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ା ହେଲା, ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ଟା କ'ଣ? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଛି, ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ 3 ଲାଇନ୍ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରି ଡକାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ 8 ଜଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ସଦସ୍ୟ ସେ ହୁଇପ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ହୁଇପ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ କଥା। ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହୁଇପ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିକି, 3 ଲାଇନ୍ ହୁଇପ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିକି ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅବମାନନା କଲେ। ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ତା ସେଥିରେ ଯେ ଦଳର ଚିଫ ହୁଇପ୍, ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ। ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟରେ ଅବଜ୍ଞା କରି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଲେ ଏବଂ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଦ୍ୟୁତ ମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବୟାନବାଜି କଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଜଣେ କେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭଲୁଣ୍ଟାରିଲି ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସଭ୍ୟପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ହିଁ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ, ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ବୟାନବାଜି କଲେ ଏବଂ ଚିଫ ହୁଇପ୍ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ। ତା ସାଥିରେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଜନମତ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ। এইଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲେଖିକରି ଦେଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ, ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେଜରାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହି, କମା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ କୋଉଠି ଦିଆ ହେଇନି କହିକରି ଏଭଳି ଗୋଟେ ରାୟ ଦବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଅପଦସ୍ତ ହେବେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଯୋଉ କୁକର୍ମ, ଯୋଉଟା 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ଦଳ ତ୍ୟାଗ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପବିତ୍ର ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଜନମତର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ତା ସାଥିରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଇଏ 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର ପାରା ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ କହୁଛି। ଆସିବା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ସାଇଟ୍ କରିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର
सुप्रीमकोर्ट जजमेंट हूँ जोड़ा यहाँ सब कन्स्टिट्यूशनल बेंच सांविधानिक बेंच ये सब निष्पत्ति नहीं जजमेंट गोटे हूँ किहोटो होलहान वर्सेस जाचिलु मामला रे ऑनरेबल कन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहले जे जो 10th शेड्यूल रहिला जे अयोग्यता आवेदन निष्पत्ति नेबा बेले बाचस्पति एक अर्धन्यायिक भूमिका ग्रहण कर सांविधानिक ट्रिब्यूनाल भाव कार्य करती ऑलरेडी मुझे कही सारी यहाँ कन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनाल वासी जुडिशियल रोल तंकर अच्छी यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहले एवं एस नायक वर्सेस आपणकर एस नायक वर्सेस जिते आसला ये यूनियन ऑफ इंडिया अथॉरिटेटिव से कहते जे राजनैतिक दलर सदस्यता स्वेच्छाकृत भाव त्याग करने केवल एक औपचारिक इस्तीफा मध्यम सीमित नुहे जड़े विधायक आचरण यह अनुमान करा सुप्रीम कोर्ट ऑडिट ता से कहले गोटे विश्वनाथन वर्सेस स्पीकर ऑफ तमिलनाडु असेंबली सेठी कहले जे मामला रे पुनर्बार कहते औपचारिक इस्तीफा नथिले मध्य राजनैतिक दल प्रति आनुगत्य रखिबारे विफल होतिबा आचरण सदस्य त्याग सहित समान हो पारे ये कथाटा आप नोट करंतु राजनैतिक दल प्रति आनुगत्य रक्षारे विफल होतिबा आचरण मध्य सदस्यता त्याग सहित समान हो पारे ये कथा मत जानिबा दरकार एवं आउ गोटे वर्डिक्ट अछि सुप्रीम कोर्ट रे राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य एइथिरे पुणी पुनर्बार स्पष्ट कले आमर बाचस्पति से एका कथा कहले जे से जो संवैधानिक दायित्व पालन करे बाध्य एवं यही अधिकार प्रयोग रे विफलता न्यायिक समीक्षा सापेक्ष जदि तांकर संवैधानिक प्रक्रिया को सी ठीक भाव में न तुलेबे ताले एटा पुणी न्यायिक निष्पत्तिर आवश्यकता पड़ो क्लियर कट कथा कहते एवं आउ गोटे कथा अछि केशम मेघाचंद्र सिंह बनाम स्पीकर ऑफ मणिपुर असेंबली एइथिरे से जोर दे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते अयोग्यता प्रक्रिया हूँ सांविधानिक प्रक्रिया जहाँ प्रभावशाली एवं समयोचित निष्पत्ति आवश्यक मुझे आपको कही रखे जे आमर आर्गुमेंटा कौन वॉलंटरली गिविंग अप देयर मेंबरशिप पार्टी हुईप न मानिबा आमे पार्टी हुईप करथुलु दलीय मीटिंग अटेंड करबा पे एवं आपणकर स्पीकर भूमिका होची से माने वॉलंटरली दल त्याग कर तर्जमा करवा आपण मानू पचार ओडिशावासी समस्ते कहते आपण सांबादिक बंधु मैंने कहते जी जाकि बाजा बजेकी ढोल पिटिकी दलीय नेतृत्व विरुद्ध में कहीकि आम भोट देचु बोली कहीकि पार्टी करुँच मीटिंग गलुनु जीवुनु आम देखू कौन हम एक कथा कहला पर से स्वेच्छाकृत भाव में दल मेंबरशिप जाइना त्याग करना माने कौन टिके उत्तर देवे एवं तांकर जो आचरण एवं उच्चारण ए उभय हूँ स्वेच्छाकृत भाव में दलरू से माने जाइछन एवं यही सब कथा गुड़ाक नहीं कि मान्यवर बाचस्पति को जिते आम कहलु से जदि सी कहे जे